আজকে অন্য কিছু দেখিয়ে নয়, এমনিই গান করবো তোমাদের সামনে। অনেকে আমাকে বলো, রিকোয়েস্ট করো কবিতার জন্য। আসলে কবিতাটা খুব সাধনার ব্যাপার, তো যখন তখন ওভাবেই বসা যায় না কবিতা নিয়ে। শোনাবো তোমাদের, অবশ্যই কবিতা শোনাবো। গানটা আমি খুব ভালোবাসি, গান শিখিনি কোনো দিন, শিখতে পারিনি। আমি 1:1 গান শিখতে চেয়েছিলাম, বাবার অত পয়সা ছিল না। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ओ सावन की कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे कुछ खत में लिपटी राज भरी है, वो राज बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो राज बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है।